Si os parece, vamos a dar inicio a la presentación del informe de Reputation Institute de 2010 en España. Y simplemente dar la bienvenida a Fernando Prado, director general de Reputation Institute aquí en España, y por supuesto a Charles von Braun, que es un auténtico orgullo para nosotros poder recibir en la sede de hoy a Reputation Institute y al presidente y cofundador de Reputation Institute. De verdad que para nosotros es un auténtico honor y esperamos con gran impaciencia la presentación del informe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Funciona? ¿Sí? Fenomenal. Muchas gracias a todos por venir hoy. Y ante todo quiero agradecerle a la EOI habernos recibido con los brazos abiertos en esta su casa para presentar esta vez nuestro estudio sobre la reputación de las empresas más relevantes en nuestro país, como ya nos han recibido otras veces para presentar otros trabajos anteriormente, el estudio de la reputación de España, etcétera. Hoy nos acompaña nuestro chairman, el profesor von Braun, que nos va a empezar a contar un poco la reputación de las empresas en este estudio a nivel global. Estamos presentando un estudio que hemos realizado en 34 países, en el que hemos preguntado a población general acerca de empresas que admiran, que respetan, y otras de las que menos. Y en este estudio lo que vamos a intentar explicar es cuáles son aquellos motivos, aquellas razones por las que unas empresas son admiradas y otras no. Y además vamos a intentar hacerlo hoy con el profesor von Braun, que es del que muchos hemos aprendido cómo se analiza la reputación de una empresa. Muchas gracias a todos por estar aquí y les dejo con el profesor von Braun. Buenos días. Es la última vez que voy a hablar en español. Good morning. I'm very happy to be here. I will try to speak distinctly so you can follow my English, I hope. I am sorry not to be as fluent in Spanish enough to address you as I would like to, but the day will come. I keep practicing. I understand, though, so be careful what you say. It's wonderful to be here. It's Friday, so it must be Spain. Yesterday it was Thursday, it was London. Wednesday it was Amsterdam. Tuesday it was Dublin. So I've been going around Europe sharing ideas and thoughts, and especially the results of the study that you'll be hearing more about today. So it's been a lot of fun. It's a lot of fun, especially because we get the opportunity to say hello to companies that are winning, if you will, or that are getting praise for things that they have done and are being recognized by consumers for having done so. So the purpose of that study is really to highlight the issues of reputation and to congratulate those who do well. But of course, much more important is what we learn from it, and going beyond awards and who wins and who's not so good. It's what can we learn from studies like this. So it's a very appropriate setting to have this presentation in, since this is a university. It is one, as I understand it, the oldest business school in Madrid, so that must mean in Spain. And therefore, we are very pleased to be participating in this joint release here, since in part what we are about is learning from reputation analysis, and our roots are in the academic world. I was a professor for 20 or so years. I've forgotten how many years. 22 years, I think, at the Wharton School and at the New York University's Stern School. So part of what I have done over time is maintain, or try to maintain at least, a linkage between the world of practice and the world of academic thought. So the Reputation Institute is really an organization that I created to maintain that dialogue, in part. So we are devoted to both of these. Now, to today, the topic of today is really, and the focus of today will be on the reputation study that I talked about. But of course, it's in the context of some rather depressing events, depressing timing, depressing activity. Why? Because we are all living through an economic crisis. We are all living through a turbulent time. Clearly, the U.S. has had a rough ride in the last 4 or 5 years.
I entirely blame it on our former President Bush. So I call them, the Bush years, and the Bush years is what we're trying to unravel still now under this Obama administration. So we are experiencing this crisis, I think, in part for many bad decisions that were made back in 2000, 2001, 2002, and a lot of the crises that took place then are cascading outwards. Of course, Spain, I know, is in a very difficult time as well. We see it very clearly. So it's appropriate today that we're thinking about more the celebration side of things and saying where are things going right on some levels, where are companies communicating well and engaging with consumers and with their publics in a very good way. But these huge centripetal forces are tearing apart society. They are creating, for organizations, major problems with the workforce, major problems in engaging with employees, and they create also the opportunities, I think, to do the right thing and to do things right. So I think that's what we want to look at a little bit today, and I'll share with you. We're certainly not just looking at the economic forces, though. We are also suffering from these huge geological forces that have created so much difficulty for countries, particularly in this case, earthquakes in Haiti and Chile that I know we've been personally affected by. My family home was destroyed in Haiti. I originally come from Haiti. So it's been a major sort of rift for those societies. But what happens also there is the opportunity to engage more. Companies have the opportunity to engage with solving social problems when you have such dislocations. So I think it's also, when you view the tsunamis and the earthquakes and the flooding and all the bad things that are happening in society, they also create a context for and a call for companies to rise to the occasion and support the governments and support the societies that are suffering so hard. Of course, the result of a lot of these centripetal forces and geological forces have been manifest on Wall Street, hence why I'm talking this morning from the point of view of the Wall Street investor who's saying, my goodness, what a wild ride this has been. Right? The good years from the 1990 to 99, and then this terribly rocky period, which was really the Bush years, and the roller coaster we have been on that has culminated in this dramatic decline of the S&P 500, the stock market valuations overall. So we are living through really what are these very much roller coaster rides. And the roller coasters have two characteristics. There's a very high, as you ride the upward part, if you remember your experiences on roller coasters, and that slow rise, and you're anticipating that high. And of course the high comes, but then it goes very scary. You get very scared because you don't know where the bottom is. Okay, so there's a whole emotional context to being on a roller coaster. But of course, the fact that you're on a roller coaster has put reputation very much in the spotlight. And I think I've highlighted here a few images for you, and I'll say a few words about them. The top left for Toyota has been a very dramatic period. If you followed, certainly it's more so in the United States perhaps than in Europe, because the crisis has hit there for them because of accidents that occurred. But I'll say more about that in a while. But they've been suffering dramatically, and the dramatic stock market reaction to their problems has also been very, very strong. But also, of course, Goldman Sachs in the news daily. Why? Because of the broken sense of broken promises in their interactions with customers, their own clients. They would sell securities to and then short the security that they sold. So if they're telling a client, buy this, and then behind the scenes they're saying, we don't believe it's a good security, there's a real inconsistency. And that raises the issue of ethics, of course, and the entire reputation of Goldman Sachs is put at risk. For Google, upper right hand, it's also reputation in the news. Why? Because in China, there's censorship being applied to their search engines, so they worry now about, well, should we be allowing the government to censor content? In which case we are participating in something we do not believe in. Or, if we depart, are we giving free rein to the fact that there will now be less information than before, less access to information? So it's a tension for them in terms of looking at both putting their name behind an action that, in a sense, is of questionable merit. So their reputation, do they stay
Would it go down, or do they leave? Does it go down? Same question for them. The bottom one I'll say a few words about. I don't know if you know Domino's Pizza. Yeah? You have that here? Oh, wonderful. Well, those of us who are in college, of course I'm in a college environment, of course there's pizza here. The pizza, they've built their name. This is a company that's built its name on delivering pizzas to the home or to the business in a very rapid fashion. Get it to the place on time and hot and tasting good. Okay? And I don't know if you're aware of this crisis that they experienced a few months ago, but it was rather dramatic. Some employees in a location, pizza location, filmed themselves having fun in the kitchen. Okay? And the kind of fun what people do in kitchens, they played with what they would put on the pizza. Okay, so they did some very unpleasant, and I won't show you the video of that, although you can go and see it on YouTube. Why? Because they posted it on YouTube. Now, you can imagine a company that has built its name, invested years of effort and energy behind creating an image, creating a reputation as a quality, speedy producer of pizza, and then suddenly finding itself all over the web. And it went viral, of course, because it was so funny to people to see what these kids had done with kids putting stuff on pizzas and serving that to customers. So, of course, it never really happened. They didn't serve those pizzas. But the very fact of putting it on the web turned it into a viral notion and damaged the reputation of the company very quickly. So in part, they were fired, of course, by the company. They're being prosecuted in court for having damaged the brand. And so, of course, you have this whole process. But the question that I think it begs is, why would people do this? And if we believe that as companies we create ambassadors with our employees, well, were these ambassadors? Right? There's clearly a sense of discontinuity between their ownership or their sense of involvement with the company. They didn't realize that what they were doing would damage what is really the most valuable asset the company has. Okay? So I think in part we're going to turn our attention also to the idea of employee engagement as part of reputation management. Okay? Because you can't have a strong reputation if your employees are not on board. Okay? Toyota, of course, is reeling from this crisis, as I mentioned, in the U.S. But if you ask the question, why did this crisis happen? And the crisis, for those of you who are not aware of it, involves the brakes. Okay? The people are driving along, and they press the accelerator, and they move to the brake, and it didn't work. So they pumped the brake, and it didn't work, and they crashed. And so it caused a few serious accidents in the U.S. and cost some lives. And because of that, they had to recall first a wave of cars, then a second wave, then a third wave, and it's turned into millions of cars recalled because of this faulty brake system. Now, why did that faulty brake system develop? In part because, if you look at Toyota, it built its reputation in the 80s and 90s on quality, delivering a quality product at a good price. Okay? The strategy changed in the 90s. The late 90s, they moved to a more competitive posture where they would focus on cost-cutting across the board as the Toyota family, the ownership, the family that had founded Toyota, receded from the leadership positions. So they became more driven by cost than by quality, and in part, that's how you can explain that. Even though there were early warning signals of people, the employees themselves saying, things are not going right, we're doing things, we're cutting corners on the assembly lines, things are not as good as they should be. There were early warnings. In fact, we measure their reputation over the years, and they used to be number one in the reputation surveys, and they declined in Japan first, telling you that people were aware there before it hit the U.S., before the problem manifested itself. So reputation can be an early warning signal for you when you're looking out at what companies are up to. Perhaps even more critical right now is the problem, or the huge problem that BP is facing with this oil spill, the oil spilling out of the underwater well in the Gulf of Mexico and hitting the shores of Louisiana and Florida. Okay, this is a dramatic occurrence for them, but it's certainly not the first. And we've been seeing a sequence of problems with BP since maybe 2004, 2005, when various pipeline leaks and
and which have manifested a cost-cutting mentality also. Their drive to reduce costs has led them to not maintain pipelines as well as they used to not put the safety devices that they could have put on this underwater well to prevent it from having this kind of leakage. So again, a philosophy, strategy, big picture, decision-making at the top that could lead to reputation problems down the road. Right? And I think that's one of the aspects of I think, the crisis that they are in. And of course, this has had huge effects on their stock market value. It has had huge effects on their visibility as a company, and of course, their reputation as a whole. So I think the point that Warren Buffett makes when he says that it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to destroy it is very much what I think is on my mind, is on all of our minds when we look at these kinds of situations. And I think the most important part, if you think about that, you'll do things differently. Okay? And the you'll do things differently means you can't just say, forget it. Since it can go away so fast, I shouldn't invest behind it. Quite the contrary. And much of the work that we have been doing at the Reputation Institute has had to do with what do we have to put in place so that we learn about reputation and how to manage it, so that when the crisis comes, even though it's going to hit us, even though we are all going to suffer, you can't stop that from happening when that crisis comes, can you recover faster? Okay? If you've got the systems in place, well, you can thwart a little bit what the events might be, but you can certainly recover reputation faster than companies that don't. So really, reputation management has a lot to do with risk management. It has a lot to do with preventing or working hard to prevent it from happening, but also working hard enough that you've got the ability to come back faster than other companies. So I want to just share with you a few of the lessons we've learned. We've been doing now reputation research for 10 years or so in countries around the world. I think we've had experiences measuring reputation in, we say, 34 countries. The study that's here today really is a culmination of what we've been learning through these 34 countries in part. So while we share data, our approach is a very scientific one. We try to measure systematically what is a corporate reputation, how people perceive companies, and why they perceive them that way. And then we do a lot of analysis to try and understand the drivers of reputation and their effects on people, stakeholders, consumers, investors, publics, whatever your focus is. So I'll share with you 10 little lessons. So you know there are 10 slides coming. Okay? The first lesson is this, that a corporate reputation comes from emotional engagement. Okay? It's not about, what you did specifically. It's how people perceived you to have done it. So often it is not necessarily, we did this, we do this, say companies. How come we're not recognized? Well, you're not. So if you're not recognized for it, perceptions are where they are. So we find that really reputations have first and foremost an emotional characteristic to them. It is an emotional reaction people have to the name of a company or what it does. And that emotional reaction, when we probe and ask more deeply, where does it come from? We find that it comes from one of these 7 pillars, typically, when we talk to people around the world. Why do you trust this company? Why do you like this company? Why do you admire it? That's the heart, the beating heart. Well, it might be because of its products. So if you're driving a BMW and your experiences are with BMW, when you perceive BMW, you tend to think about the car, that machine, the ultimate driving machine, right, as it's referred to. So products and services might dominate for BMW. But if you say Virgin to people think Virgin Group, the Virgin organization now, don't get confused. The Virgin Group, based in the UK, what do they think about? First thing is Richard Branson. His name is synonymous with it. So they think about leadership. If you think about Microsoft, it's a mixture. It tends to be the products and the leaders. When it was Bill Gates especially. And people still associate Microsoft with Bill Gates, even though he's no longer the chairman. So it varies across the board, and the 7 drivers are, I've listed them here: workplace, citizenship, governance, innovation. If you say Apple, for instance,
People tend to think innovative company, innovation. Right? They might also think leadership, Steve Jobs, but it varies a little bit. So it's about what underlies the emotional bond people form with companies. Second lesson we've learned is that reputation operates below the line. It's off the radar, typically, if there are no problems. Because companies are focusing on the top line. The goals that they're formulating, the initiatives they're launching, and then they're looking at results, and if the results are good and everything's going well, then it's fine. We keep going. Right? So the business is happening. But really where reputation happens, and why it's often when things go wrong, is that there is a below-the-line effect. When you launch an initiative, you create perceptions of the company by whatever you chose to do, what products you made, or sales you made, people you hired. You launch initiatives, you create perceptions. When you create positive perceptions, you generate support. And it's a support that generates the performance. So that aspect of the below the line is why reputation management often only appears when you hear about crises or negative situations. But in fact, it's happening all the time. And all companies rely on this to some extent. They rely on having favorable perceptions so that their products can be bought, their shares can be bought, and therefore their performance delivered. One of the lessons we've learned over the years of looking at successful companies across these 34 countries is that there's often inconsistency. Inconsistency between what companies do and what companies say. And when there are those inconsistencies, then you'll find that there are problems that emerge. So perceptions are not aligned with the two. So we find that there's a benefit to working on this alignment between all three. That if perceptions are accurate about the company, then you'll have a more favorable outcome. So the more consistency there is between saying and perception, doing and perception, and especially between what companies say and do together, you'll tend to find alignment takes place, a healthier organization, and a healthier reputational system. One of the things we have learned over time is that it is true that when you have a favorable reputation, you tend to generate support. And this is a plot of just the data points involved in a reputation on one axis and the amount of support people say they will give you. Recommend you, speak positively about you, give you the benefit of the doubt, buy your products, whatever it is that they would do. This is for the US, so I just highlighted some of the logos here. But I think you're going to see, and you have one in the handout, I think, for Spanish companies in particular. And I think the important thing to note is that it's a very similar curve. And we found this to be true across countries. It's almost an exponential one. There are higher returns to reputation as you improve marginally at the upper end. If you can just improve that reputation over here a little bit, so say FedEx moved from here to there, it could generate a big return on its recommendations and support. So that's a very useful thing because, don't forget, that's what it's about. It's about the business. We think reputation has a lot to do with generating support from people, which leads to business results. Right? And that's why you care about this. There is a little equation that I'll put up just to tell you that it actually means a 10% increase on average on one side leads to a 10% increase on the other. It varies across countries, and you'll see the equation is a bit different in Spain than here. But on average, it's something like that. You can keep that as a sort of a mental thing. If you can improve your reputation by 10%, you'll improve your support by 10%, which is probably going to trickle into a financial number. Hence this chart. And this chart, I tell you simply that there is a link to financial value. We know it. We've seen it. And it's intuitive, but it can be demonstrated. A simple little comparison, say, of the market-to-book ratio of the top 30 companies on reputation compared to the bottom 30. What do you see? Market value, 3.79 over book value. Market value, 1.4 to book value. So it's telling you that the market is appraising more favorably the companies that have strong reputations. And you can convert that into an equation also here. So what it suggests is, and I'm giving you very broad strokes on this. You can get very refined and detailed with brand valuations and all kinds of techniques. But on broad level, what we think intuitively actually manifests itself in practice.
If you can change reputation, improve it by 10%, you're going to likely see about a 13% improvement in your market value. Okay? That comes from across the board looking at companies around the world. And if you take an even deeper logic and say, well, what about investors? If that's true that reputation is linked to financial value, then what if you invested in a portfolio of companies that were high reputations? Couldn't you do better than the market? Well, this chart is exactly trying to say that. Let's say you invested in a portfolio of companies here that were high reputation. Would you do better than the market? Well, it varies. The red line is the market one. Right? And you see that for some years it didn't exactly do that, but it pulled away eventually. Right? So the reputation, the returns to reputation may be there if we look at an investment logic over time. And part of what we're trying to work on is refining this idea, because of course it would be great. Let's say you look at the stocks of the FTSE for good, right, or the Dow Jones socially responsible companies. The notion of if those companies are truly the ones that are respected by the public, then probably you could get a boost from looking at investing in those stocks. So maybe the investors in us will come up with something over time. Seventh lesson that we have seen, and I love to use the pictures of our CEOs in Congress. When you pull them up, you see that they are often caught in a position of swearing to something, and then, of course, immediately lying after swearing to it. And that's difficult because, in part, it's this ethical gap that happens when companies are caught doing things that they probably shouldn't be doing. Here, our CEOs of the tobacco sector were standing up in front of the U.S. Congress and were asked the question, to what extent do you believe that nicotine is addictive? They were swearing, no, we believe that nicotine is not addictive. No, we believe that nicotine does not cause cancer. So, now, if you are the public, what do you think you'll experience as you listen to that? A sense of disbelief, right? There's some clear gap. And you come to Europe and you see the blazing logos or statements on all the cigarette packs. Smoking kills. You know, there's a sense of how can it possibly be that the CEOs are saying this, despite all the research and all the evidence and even the positionings that NGOs and others have put on them. So whether it's any of these sectors that I think we're looking at, there's a difficult challenge for companies to maintain credibility with the public if they are caught saying things or doing things that are really at odds with what we know or believe. And I think that's where this gap comes in. Governance and leadership and vision are important, and it's important for companies to stand up to that. Of course, products and innovation are crucial, and perhaps I've just picked GM as our most visible example of a company, an American company that used to own the world, basically, and that somehow has failed to innovate and provided us with gas-guzzling cars and didn't want to listen to the environment, saying that really, be more economical, be more environmentally friendly, be more ecologically sensitive in your usage of scarce resources. So, stock price, there you have the result, a company that's virtually in liquidation. But thank God there are some positive stories, and I've picked Google here to just highlight the fact that reputation doesn't come to just any company. It comes to companies that do the right thing. Okay? And Google's an interesting example because here's a search engine, software-based company, young, probably about 10, 12 years old, whose belief system is you can make money without doing evil. So that's at the core of its belief system. Right? And so here, these are the three founders of Google, the kids here. And what they emphasize is the workplace aspects. They tend to see, if you look at reporting about Google and if you look at the results of Google on most of the reputation surveys that we do, one of their highest scores is not just their product innovation and the search engine itself, but it's their workplace, that they maintain an environment of creativity. People are happy to go to work, and if you look at the way the work is structured, it's a place that fosters creativity. It doesn't look like a regular office environment.
There are many things, including swimming pools and other fun things to do while you're at work, that are all meant to spur creativity, thinking positively about what to do. So I think in part, the little statement by Business Week here, there is a link between the two. They have one of the highest stock prices. Why? Well, probably something to do with its workplace. But at the same time, the workplace could be causing the stock price. So it's a chicken and egg. The two work together. Financial value and reputation and all the drivers of reputation. But of course, you got to do things right. And the right means you got to do it such that you get the best benefit out of it. You do the things right in every market. And I've just highlighted 3 examples here of companies that emerge at the top of our surveys around the world all the time. Johnson & Johnson in the United States has been number 1 for the last 10 years. It's a remarkable achievement that a company that's involved in both pharmaceutical products and consumer products is able to generate such a high regard from the consumer on a consistent basis. And this you'll see there are many reasons for this, and we call these reputation platforms. But one of the platforms that J&J has used, it's caring for families, caring for children, caring for babies, caring for mothers, caring for the nursing profession, all the things that really have to do with a social role, if you will, and a positive one. Petrobras, I don't know if many of you know Petrobras, but Petrobras is Brazil's leading oil company, and it built its success on innovating research and exploration at the bottom of the sea. So exactly the problems that BP is facing right now with having mismanaged its well, Petrobras did that for Brazil and has been leading in the Brazilian surveys. All oil companies around the world tend to be negatively rated. Petrobras is at the very top in Brazil. So it's an interesting learning for us when we say, well, what do they do right? Okay, that enables them to earn reputation capital. And then Nokia, the cell phone maker in Finland, emerging at the top, of course, of Finland, but for very obvious reasons, mostly innovation related, having been first to do many of the things that it does. So all this to tell you, and those are my sort of 10 general lessons from reputation surveys, there is a lot to learn about reputation. We're helping that along. And one of the things that maybe to summarize it would be to say that we see a mind shift taking place. And the mind shift is the awareness that there is something different between brand and reputation. What appears confusing sometimes when you say, isn't this the same thing as brand? Not really. Why? Because brand is a promise. Brand is what the company wants to say about itself. This is what we want to stand for. This is who we want to be. This is how we want you to see us, people. All right? That's the promise. That's the sort of the communication level. But of course, it's owned by the company. The CEOs of the companies decide where this is going to go. All right? Your team enacts it, creates initiatives for it. The other side is the measure that really is owned by the stakeholders. And it's the measure of reputation that we're talking about. And it's the listening aspects. It's what are people hearing? What are people seeing? What are people feeling? And I think we're seeing companies becoming more attuned to that listening role. And part of the practice, I think, that we are encouraging when we do studies such as the one that we're talking about today have to do with understanding that distinction and learning to manage from the other side. And it's very tough to manage something you don't directly control. It's a lot easier to manage the brand. Of course, managing the brand means managing what I say, my vision, statements, strategies, all the things that we do. It's very tough to manage what people feel, experience, and receive at the other end. Okay? And that's the real distinction that I'd like to highlight for you, and at least make sure that you keep in your minds as we keep talking about this. It's living up to the promise that is a measure of reputation. Which brings us to the study, really, today that we'll be talking about, and that is probably more interesting to you than any of these things, but it has to do with reputations and how they are in Spain in particular. We've been doing this, as I mentioned, around the world. We've released results of our surveys in Forbes, in the Irish Times, and in all these various publications, which are country-specific. I think the biggest picture I could paint is this one for you. All the countries that we have done this in and are releasing results in. It showcases the fact that, say, in Canada,
Canadians most respect and admire and trust Bombardier. Bombardier, the maker of the trains and the transport systems. As I mentioned, Johnson & Johnson has been the one in the U.S. that came out. Bimbo in Mexico. Sadia in Brazil. LAN Airlines in Chile. Standard Bank, we released yesterday in South Africa, was the most best-regarded company by the public in South Africa. Singapore Airlines in Singapore. Wipro, the IT company in India. Qantas Airlines in Australia. Samsung in Korea, etc. I'll go through all of them. But, of course, this is the one that's most interesting to us here, and I've sort of purposely left it blank. Spain will be the subject of our discussion next. Ferrero won it in Italy, Migros in Switzerland. I just came back from Amsterdam where we were awarded Philips, again the prize there, and IKEA in Sweden. But of course, let us turn our attention now, of course, to Spain and see what has happened in Spain. Maybe this is the imagery most associated for me with Spain, the flag, the bullfights, and Cervantes and Almodovar, etc. But that's my little limited view of Spain. Let me ask Fernando to address you now. Thank you very much. Bueno, después de la exposición de Charles, lo que voy a hacer yo es dedicar un rato más pequeño a explicar los datos de España. Al final de la sesión, mis compañeros que están allí al fondo les dejarán una copia de un breve resumen de los resultados del estudio en España. Pues bueno, lo primero que voy a explicar es lo que hemos hecho. ¿En qué ha consistido este estudio en España? Bueno, el estudio internacional del Reputation Pulse, pues es un estudio que ha abarcado, como ha explicado el profesor von Brum, 34 países. En España hemos hecho algo especial este año. Tradicionalmente, en este estudio lo que estábamos midiendo era la reputación de las empresas más grandes de cada país en cuanto a lo que es las percepciones entre el público general. Este año en España hemos añadido más empresas. Este año en España hemos incluido un doble criterio para seleccionar aquellas empresas pues, que considerábamos más relevantes. Ese doble criterio ha consistido, en un primer lugar, en el dato de tamaño, ¿sí? En el dato de facturación. Esto lo hemos hecho utilizando el ranking que publica Actualidad Económica todos los años, y de ahí hemos tomado las 150 empresas no grupos, con mayor facturación. Por otro lado, hemos hecho un segundo criterio, que ese criterio es familiaridad, conocimiento por reputación. Hemos hecho un estudio usando pues, un estudio público general, donde hemos preguntado en espontáneo, dígame usted empresas que tienen buena reputación, dígame usted empresas que tienen mala reputación, o dígame usted empresas que admire, o dígame usted empresas que rechace. De ahí hemos tomado el total de menciones, tanto positivas como negativas, para darnos aquellas empresas, digamos, más conocidas. Eso no quiere decir que tengan buena reputación, que sean más mencionadas, quiere decir que son más conocidas. Entonces, lo que hemos hecho es dar un 50% de peso a cada uno de estos dos criterios y, juntando ambas listas, hacer una lista única de lo que hemos definido como las empresas más relevantes en el país, con ese doble criterio. Hay empresas que han entrado en él puramente por su tamaño, porque son muy grandes, aunque no son muy conocidas, y otras que todo lo contrario, son muy conocidas, aunque no tan grandes, porque tienen marcas muy potentes, y entonces han entrado en el estudio a través de esas menciones. Al final hemos decidido incluir 140 empresas, y de esas 140 empresas, pues hoy vamos a presentar el dato de las 100 empresas con una reputación mejor entre el público general. Bueno, estas son las 100 empresas que hemos analizado. Querría hacer otro pequeño detalle técnico de cómo hemos medido esas empresas, porque siempre surge la duda de, bueno, algunas de estas empresas son muy conocidas desde su esencia corporativa, desde su marca corporativa, otras son más bien conocidas por sus productos, por sus marcas comerciales. Lo que hemos
hecho en el análisis es preguntar siempre por la marca corporativa, por cómo es conocida la empresa, con algunas excepciones, 3 o 4 excepciones. En este, como comentaba hace un momentito, los criterios que hemos seguido ha sido, por un lado, el criterio de tamaño y por otro el de familiaridad. Hemos preguntado, dígame usted empresas que tengan buena reputación. A veces el público general, al contestar, contesta con nombres de marcas comerciales. Pongo un par de ejemplos. Nos ha pasado pues que preguntando, dígame usted empresas que tengan buena reputación, nos dicen Zara. Bueno, Zara es una marca de Inditex, pero ciertamente es la gran marca por la que esa empresa se identifica. Nos ha pasado que nos han mencionado Colacao en lugar de mencionar Nutrexpa. Nos ha pasado que nos dicen Opel en lugar de General Motors. Lo que hemos hecho es, esas son básicamente las excepciones, en lo que hemos preguntado, pues por ejemplo, Inditex entre paréntesis Zara o Nutrexpa entre paréntesis Colacao. Porque entendemos que, debido al estudio de menciones espontáneas, que esas empresas son más conocidas por el nombre de alguna de sus marcas. En el resto de los casos estamos preguntando con el nombre de la marca corporativa que suele ser pues más conocida. Ese ha sido el criterio que hemos utilizado para este estudio. Como explicaba el profesor von Brum, la reputación, que son percepciones de los grupos de interés, nada más ni nada menos que eso, se construyen de diversas maneras. Se construyen en base a la experiencia directa, suele ser quizás el elemento más pesado cuando existe en la percepción que la gente tiene de una empresa. Se construyen a base de la comunicación controlada, lo que la empresa hace, dice, sus actividades de comunicación, branding, marketing, relaciones públicas. Y por último, pero no en menor medida, por las percepciones de terceros, la comunicación no controlada, lo que dicen de nosotros cada vez más a través de Internet, a través de los medios, etc. Eso construye percepciones, esas percepciones son la reputación. Y la reputación se basa, como decíamos, en diversos elementos, dimensiones, pero lo más importante es que esa reputación genera actitudes y comportamientos por parte de los grupos de interés. Esas actitudes y comportamientos, estamos hablando de comprar productos, estamos hablando de invertir en la empresa, estamos hablando de hablar positivamente, concederle el beneficio de la duda en una situación de crisis, solicitar empleo. Todo eso lo hacemos más en aquellas empresas que tienen buena reputación o que percibimos que nos gustan, que en aquellas empresas que no. Eso lo vamos a medir cuantitativamente en qué medida estas variables están influidas por la reputación. ¿Y qué pasa si compran nuestros productos, invierten en nuestra empresa, solicitan empleo? Pues que lo que nos va a pasar es que hay una vinculación directa entre estas actitudes, estos comportamientos y la generación de valor, los resultados de negocio. Con lo cual, este es, digamos, el camino por el cual debemos de gestionar la reputación, porque en el fondo genera negocio. Hoy vamos a dar algunos datos en este sentido. Procuraré hacerlo breve. Inicialmente no voy a pararme mucho tiempo sobre este cuadro porque lo ha explicado hace un momento el profesor von Brum. Bueno, aquí está en castellano. Aquí podemos ver, o sea, nosotros cuando estamos midiendo la reputación, y un poco me voy a ir a la metodología de este estudio, de este análisis, lo que vamos a hacer es medir la querencia emocional del grupo de interés que estemos analizando, en este caso población general, hacia esa empresa. Estamos hablando de percepciones de admiración, respeto, confianza. Esa admiración, respeto, confianza hacia una empresa es la reputación. Y esa reputación que medimos directamente con esa variable emocional que nosotros llamamos el pulse, la explicamos mediante modelos econométricos utilizando variables racionales. Esas variables racionales tienen que ver pues, con muchos ángulos de la empresa. En concreto, nosotros en este estudio hemos utilizado las 7 dimensiones del modelo RepTrak. El modelo RepTrak es nuestro modelo básico para medir la reputación de las empresas. Este estudio, Reputation Pulse, es un modelo RepTrak resumido. Es un modelo RepTrak en que utilizamos solamente un atributo por dimensión. Tenemos una dimensión de oferta de productos y servicios, una dimensión de innovación, una dimensión de trabajo, entorno de trabajo, otra de integridad, ética y transparencia, otra dimensión que es ciudadanía, que es acción social y cuidado del medio ambiente, otra dimensión que es liderazgo, tener líderes respetados y ser una empresa bien organizada,
y, por último, la dimensión de resultados financieros. En base a esas 7 dimensiones podemos explicar bastante bien esa reputación. ¿Y cómo son de importantes estas dimensiones? Bueno, pues hay 2 que son las más importantes. Sobre todo una, que es la oferta de productos y servicios. Para que una empresa sea admirada, lo más importante es que haga bien su trabajo. Si estamos hablando de una empresa de servicios, tiene que tener un buen servicio. Si estamos hablando de una empresa de alimentación, por ejemplo, tendrá que tener un buen producto, que sepa bien, que tenga una buena relación calidad-precio, que sea sano, etc. La oferta es lo más importante. Digamos que sería lo que hace falta, lo que hay que tener. Lo demás nos va a ayudar también. Y las demás dimensiones, como podemos ver, todas tienen un peso importante. La segunda dimensión en importancia es la integridad, que es la ética. O sea que podemos decir que en base a estas 2, y todas las demás se construye la reputación, pero estas serían las más importantes. ¿Y qué pasa si lo comparamos con el entorno internacional? Este estudio lo hemos hecho en 34 países. Un modelo global pues nos da pesos, como podemos ver, no muy diferentes al modelo español. Podríamos decir que en el modelo español pesa un poco más la oferta de productos y servicios que en el modelo internacional. Y que algunas variables pesan un poco menos, como puede ser, por ejemplo, integridad y ciudadanía, sobre todo quizás entorno de trabajo. Pero bueno, podemos ver que fundamentalmente los criterios que hacen que una empresa sea admirada son bastante similares en España que lo son en el resto del mundo. Bueno, ahora vamos a dar datos concretos de empresas. Simplemente comentar que nosotros vamos a medir la reputación en una escala de 0 a 100, donde una reputación por encima de 80 puntos es excelente, está, digamos, en las pocas que consiguen ese gran éxito. Una reputación de 70 a 79 puntos la llamamos fuerte, robusta. Entre 60 y 69, media, moderada. Por debajo de 60 la consideraríamos vulnerable y ya muy pobre, inferior, por debajo de 40. En España este año no hemos tenido ningún caso por debajo de 40, entre las 140 que hemos analizado. En otros años sí, en medio de crisis. Decir que estos indicadores varían por los sectores y hay sectores que en general tienen mejor reputación que otros. Entonces hay veces que uno tiene que poner sus objetivos, sus verdes, amarillos y rojos, dependiendo del sector de actividad. No es lo mismo ser una empresa de alimentación que ser una empresa de telecomunicaciones. Antes el profesor von Brum nos enseñaba este cuadro en Estados Unidos y ahora lo voy a enseñar en España. Y además puedo decir que en España la correlación es mejor que en Estados Unidos, en este sentido. Antes decía, es importante gestionar la reputación. ¿Por qué gestionamos el negocio gestionando la reputación? Porque gestionamos comportamientos de los grupos de interés. Los consumidores españoles recomendarían una empresa, pues si mejoramos 5 puntos en el Pulse, en el índice de reputación, aumentaríamos en 8,5% el índice de recomendación de la empresa. Esta correlación, hecha en base a las 140 empresas analizadas, me parece realmente interesante. Podemos decir, sin duda, que la reputación incide en el comportamiento y como tal incide en el negocio. Lo voy a plantear de otra manera. Si tomamos las primeras empresas en nuestro ranking y las comparamos con las últimas, pues las que tienen una mejor reputación en variables como recomendaría esta empresa, hablaría positivamente de ella, le concedería el beneficio de la duda en una situación de crisis, podemos ver cómo las primeras, la gran mayoría contestaría el máximo dentro de una escala de unos 7, 6, 7, un 70% en las empresas con buena reputación contestaría que sí la recomendaría, mientras que solamente un 19,8 entre las que están en la parte baja de la tabla. Lo mismo nos pasa con hablaría positivamente o con le concedería el beneficio de la duda en una situación de crisis. ¿Y qué pasa con la intención de compra? Pues también claramente podemos ver que la reputación incide en la intención de compra. En este cuadro podemos comparar el índice medio de reputación de las empresas en relación con si se han planteado
las personas que las están midiendo comprar productos de esa empresa o si ya los han comprado. Y podemos ver que una mejor reputación implica una mayor intención de compra. Hablaba antes de los sectores. ¿Qué sectores tienen buena reputación? ¿Qué sectores tienen mala reputación? Bueno, tampoco es cierto hablar de qué sectores tienen buena o mala en base a lo que voy a decir ahora. Tendría que decir qué empresas, o sea, la media de las empresas de qué sectores tienen mejor reputación que la media de qué otros sectores. Pues en concreto, en el estudio en España, de las 140 empresas que hemos medido, los sectores que salen en la parte alta de la tabla pues son el sector informático, electrodomésticos y electrónica, automóviles, distribución general y alimentación. Son, digamos, aquellos que tienen la mejor reputación. En el lado, digamos, de los que tienen peor reputación, mencionaríamos las utilities, el sector financiero, vamos en concreto bancos, las líneas aéreas y las empresas de telecomunicaciones que ocuparían el último lugar. La media global del estudio está en 64 puntos. Los datos son estandarizados, se pueden comparar, pero los estandarizamos no solamente territorialmente, sino temporalmente entre años. Y la media de este año en España es un poquito superior a la media del estudio, está en 67 puntos. Comentar, solo por decir, los sectores las empresas que nos quedan en los sectores más bajos, por ejemplo, ninguna operadora de telecomunicaciones ha entrado en el ranking de las 100 empresas con mejor índice de reputación. Solo 5 bancos de 23 que hemos analizado. Solo 2 utilities de 8 que hemos analizado. O sea, un poco decir, esto lo que nos está diciendo es que hay sectores que si una empresa parte de estar en ese sector, pues inmediatamente sabe que tiene que trabajar de otra manera, porque ya por el mero hecho de ser una empresa de telecomunicaciones, de ser un banco, partimos de una reputación más baja, lo cual nos va a hacer trabajar más duro en la gestión de esa reputación. Bueno, pues dicho esto, voy a pasar a decir cuáles son esas 100 empresas que salen en el ranking. Ahora mismo tendrán pues un pequeño folleto donde están todas. Voy a empezar de atrás adelante. Esto sería el grupo, digamos, desde la 100 a la 60. Tampoco me voy a parar a mencionarlas todas, pero bueno, les pongo los logos delante con sus puntuaciones. Esto sería de la 50 a la número 20. Y vamos con el top 10. En el puesto número 10, Mercadona, que vuelve a estar arriba en la tabla en nuestros estudios. En años anteriores estudiábamos solo las mayores empresas originarias del país y salía la primera. Este año vuelve a salir la primera de las mayores empresas originarias de España. Philips sale en noveno lugar. Después viene Nokia, algunas de las que también en sus países de origen han salido con una reputación excelente. Volkswagen en la 7ª posición. Hewlett Packard en la 6ª. Nestlé en la 5ª posición. Google en la 4ª. BMW en la 3ª. El grupo Nutrexpa en la 2ª. Que hemos preguntado Nutrexpa Colacao, repito. Y la primera ha sido Danone. Y pido un aplauso para Danone, la empresa que ha obtenido el mejor índice de reputación en España. Voy a ahora mencionar rápidamente por dimensiones cuáles han sido las empresas que han liderado las distintas dimensiones de la reputación. Estas son las puntuaciones que han obtenido. Danone 85,49. En todo el estudio a nivel internacional, la número 1 ha sido Johnson & Johnson, que tenía algo así como un par de décimas más. O sea que quiero decir, esto es prácticamente es como decir lo más de lo más. Este es un poco por poner algunos ejemplos, como hizo Charles en Estados Unidos, de algunas empresas españolas, desde la posición 140 que estaba una caja en situación de crisis, hasta esa primera posición de Danone. En oferta de productos y servicios se parece bastante el ranking de oferta de productos y servicios al ranking general. Es la dimensión más importante. Tenemos en primer lugar a Danone, después a Nutrexpa, Apple,
BMW, Google, Volkswagen, Nestlé, Hewlett Packard, Mercedes y Nokia. Algo se ha borrado aquí, pero esto les diré que es la dimensión innovación, que no sé por qué no sale el verde innovación arriba. En innovación la primera ha salido Apple, la segunda Google, la tercera Danone, la cuarta Nokia, después BMW, IKEA, Philips, Sony, Nestlé y Volkswagen. En entorno de trabajo, la primera ha sido Google, la segunda BMW, la tercera Danone, la cuarta Philips, después Microsoft, Volkswagen, Renault, Hewlett Packard, IKEA y Nokia. En integridad, ética y transparencia, empresa gestionada con responsabilidad, ética y transparencia, la primera ha sido Danone, la segunda IKEA, la tercera Google, la cuarta Mercadona, la quinta Volkswagen, la sexta Coca-Cola, la séptima BMW, la octava Central Lechera Asturiana, novena Philips y décima Nokia. Ciudadanía, acción social, cuidado del medio ambiente. La primera ha sido Danone, después Google, después IKEA, Philips, Mercadona. Quiero decir que en el folleto que les van a dar al final hay un pequeño error que me acabo de dar cuenta esta mañana, que aparece, trae las 5 primeras de cada uno y aparece en este apartado Gamesa, que es la décima, y es Mercadona la quinta, ¿eh? O sea, la puntuación que pone es la correcta, pero bueno, es un pequeño error en el folleto que está impreso. Los duendes de la imprenta que nos han jugado una pequeña mala pasada. Pero bueno, el dato es correcto, es la empresa, este es el bueno. Coca-Cola ocupa la sexta posición, después Bimbo, Leche Pascual, Central Lechera Asturiana y Gamesa. En liderazgo, empresa bien organizada, con líderes respetados. La primera es Coca-Cola, segunda Danone, después Inditex, Google, BMW, Apple, Volkswagen, IKEA, Microsoft y Nokia. Y por último, en resultados financieros, la primera es Coca-Cola, la segunda Inditex, después viene Google, Microsoft, El Corte Inglés, que también iba a comentar antes. ¡Ay! Se me ha ido una para allá. Perdón. ¿Qué puedo hacer para atrás? Vale. Esto, bueno, decía, la quinta, no sé por qué, está empeñado en moverse a la siguiente slide. Esto, El Corte Inglés, Apple, Danone, Nestlé, Gas Natural y BMW. Quería comentar también que este año hemos tenido muchas empresas multinacionales en el estudio. Y quería hacer un ranking de las 10 primeras españolas que han salido. 10 primeras con origen en España, ¿no? Que serían Nutrespa, Mercadona, Central Lechera Asturiana, El Corte Inglés, Leche Pascual, NH Hoteles, Inditex, Campofrío, Adolfo Domínguez y Repsol. Estas serían las 10 primeras españolas. Comentar que dentro del estudio internacional de otros años, las que seguíamos midiendo y que serían datos comparables con los del año anterior, si alguien quiere hacer esa comparativa, sería Mercadona, El Corte Inglés, Inditex y Repsol, las que estábamos midiendo otros años, con lo cual este año hemos incorporado muchas más empresas, lo cual hace pues que entren otros sectores dentro de este estudio. Pero bueno, estas serían las 10 mejores, con lo cual también habría que decir que muy bien por estas 10 empresas españolas que han sabido conseguir la confianza de los consumidores. Y ahora hay que trabajar para que el otro año pues no todas sean de fuera, pero bueno. Y ya dicho esto, quiero recordar que la empresa con la mejor reputación entre público general es Danone. Y hoy voy a pedirle a don Javier Robles, presidente de Danone, que acuda un momento porque el profesor von Brun le va a entregar una placa conmemorativa de esto. Muchas gracias. Enhorabuena por la buena reputación. Tengo que decirle bien fuerte, en buena hora. Enhorabuena.
Pues buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Juan Brun. Muchas gracias, Fernando. Desde que nació la empresa, aquí ha hablado antes Fernando de empresas españolas. Yo quiero decir y aprovechar para decir que Danone también fue española en sus orígenes, puesto que nació hace 90 años en Barcelona. Y desde entonces nosotros creo que si de algo nos tenemos que sentir orgullosos y satisfechos es que en este transcurso de 90 años hemos sido fieles a nuestra misión, que es la de contribuir y ayudar a la salud de los españoles a través de la alimentación y de la nutrición. Y gracias a ese empeño, casi obsesionado durante tantos años, pues podemos decir que hemos ayudado a alimentarse bien a 3, 4 o hasta 5 generaciones ya de españoles, de compatriotas. Y lo hemos hecho, creo, con una vocación de servicio y poniendo énfasis primordialmente, sobre todo, como aquí muy bien se explica, en la calidad y en los beneficios de nuestros productos. Por supuesto, alimentando siempre una investigación científica importante en materia de alimentación. Por supuesto, asegurando la seguridad alimentaria y, por supuesto, sin desatender otras facetas que para mí particularmente hoy me llenan de orgullo, como es que también salimos bien retratados en el aspecto de ciudadanía e integridad. Yo creo que eso también tiene mucho valor para nosotros los que trabajamos en esta casa. Y hay que decirlo claramente, nosotros éramos conscientes, porque tenemos nuestros propios datos y nuestros propios estudios, que ya hemos tenido una muy buena imagen de marca en España. Porque no sé si somos perfectos, supongo que no. Supongo que también tenemos deslices como toda empresa y como todo ser humano, pero sí que intentamos hacer siempre lo correcto. Y me ha encantado a mí la distinción que ha hecho el profesor entre marca y reputación, porque efectivamente las empresas pecamos o hemos pecado de mirarnos demasiado al ombligo y pensar en términos de marca, en términos comerciales. Y hay que ir más allá, es evidente. Y a mí este estudio y este primer puesto, aparte de orgullo, me llena también de responsabilidad, porque pone de manifiesto que tenemos que dar un paso más y que tenemos que buscar la excelencia no solo en lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos y cómo nos relacionamos con los demás, interactuando, respetando a todo el mundo, no solo a los consumidores, sino también a los no consumidores, a la sociedad, a los ciudadanos, a los empleados, por supuesto, y a los proveedores. Y estos son los principios con los que nosotros inspiramos en lo que hacemos cada día. Son principios de sentido ético, evidentemente, y de transparencia. Y a ellos están encaminados los valores de nuestra casa, que hablan de humanismo, que hablan de apertura, que hablan de proximidad. Por eso yo, que entiendo que la reputación será cada día más importante, en el sentido de que no solo nos van a valorar por los productos que vendemos, sino por cómo lo hacemos y cómo contribuimos a la sociedad. Por eso entiendo yo que el concepto de reputación cada día será más importante y será el indicador principal por el que nos van a juzgar las generaciones venideras. Por todo ello, pues este primer puesto, que nos llena de orgullo, evidentemente también nos da una responsabilidad y vamos, evidentemente, a continuar trabajando en la misma línea de compromiso con la sociedad, como hemos venido haciendo hasta ahora, y a partir de aquí, pues, con más aliento si cabe. Muchas gracias al Reputation Institute y enhorabuena por el trabajo. Nos llena de honor haber tenido con nosotros hoy a don Javier Robles y bueno, quiero un poco, retomando sus palabras, decir que es muy importante para una empresa intentar hacer las cosas bien, hacer lo correcto, es lo que ha dicho él. Hacer lo correcto consigue llegar a tener buena reputación. Y ahora, hacer lo correcto en estos momentos es tomarnos un vino
un vino español, si a ustedes les apetece, porque lo vamos a tener abajo. Antes me quiero comentar un último punto sobre Reputation Institute. Hoy hemos presentado este estudio de reputación de empresas. A lo largo del año haremos otras publicaciones. En concreto, publicaremos un estudio junto con Actualidad Económica de la reputación de los principales líderes españoles, CEOs. Otro estudio sobre la reputación de España con el Instituto de Análisis de Intangibles. Y otro estudio sobre la reputación de las ONGs con la revista Ser Responsable. Son los próximos estudios que publicaremos a lo largo de este año 2010, en que espero contar con su atención como hoy. Decirles que Reputation Institute está para cualquiera que necesite consultarnos cualquier cosa. Ahí tienen nuestro teléfono, nuestra dirección, nuestra página web. Estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en SlideShare para compartir nuestros documentos y probablemente las personas del equipo que están entre ustedes les podrán ayudar. En primera fila están Beverly Nanini y Beatriz Moya, que han sido las responsables en nuestra oficina de España de este estudio Reputation Pulse. Son las que más saben de él. Si tienen alguna duda, estamos aquí con ustedes. Espero que compartiendo un vino. Muchas gracias a todos.